الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسيب أجل إباوة يترين الله سبحانه وتعالى جل أن العالم محمد صلى الله عليه وسلم دواني دين صحابة بين أجل بين فوق كلا جكرو سنة الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهم. نعم إن شاء الله إن فتدو هندك دي هاي جوني ننجان نيرفتر من الأحضري في أندقل يوغاجي كو يويتي دين من hata wa en wawi rewde Allah subhanahu wa ta'ala hara ɓerde men nden no deeƴi toroɗen kadi Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓana en dewal men ngal en yewti toɓɓeje buyi no tawa e toɓɓere sakkitinde nde yewtuɗen nden wonen yewti fi waktuji julde en yewti wona fana ko leero honde wona ko yiɗa kon yo juule ɗon e ko leero honde woni daruriya woni ɓe ɓanɗano mari gantu ha leera honde ɓe duwa julde wa kadalika en yewti en haalini kon kadi salatul asr on alansara on kadi ko honno wona noon kadi futuro on wona noon kadi gueeƴe on wona noon kadi subaka on ɗum ɗon foof en yewti e mum en haali kadi ko honto ɓuura yiɗede e ko honto woni si neɗɗo on heeɓi ella tawa mari gantu ha ɗon hara wakkilo ɗo e ɗon feƴƴi hara o juuɗi joni noon si feƴƴi ɗon o inni المؤلف يقول والقضاء في جميع ما وراء ذلك وجونو سفئي وقت يدادون يجولي سفئي كدي وقت جنا دون في مرب غانتو بي يبي جولو كلا جول باو دون هاري دون دون كو انتي كو قضاء جونو جولد no mari ko inete kon ada wa i'ada wa qada juulugol e fuɗɗitogol e yoɓugol ɗiɗo tati ko honɗum woni toon to woni juulu ɗum ɗo waɗugol ngol tottugol ngol woni si woni on tigui juuli e leere mum nden no duwa juulirede ɗon ha tawon sartiji ɗi haalaɗi e fi julde nden foppino e makko no selli ɗum ɗon haɗa ɓe ni woni ada woni o totti julde nden leere nde o duwa julde nden si woni noon kadi o juuli goɗɗum bonini mo julde makko nen o fuɗɗitike on waktu ɗon tawa waktu on lannale ko ɗumte i'ada ɗum woni fuɗɗitogol o juuli kono heeɓi ko bonani mo julde goɗɗum yalti e makko ma ɗum goɗɗum bonni julde makko ni tawi kadi il faut yaha o salli goo o fuɗɗito kadi o juula ɗon haare ko ɗum ɗumte fuɗɗitogol al i'ada hono woni noon qada si woni ha waktu o lanni festawa o juulano masalan o juulali fana o yeggitino o yaha ha alansara juule o andi tan o juulali fana o juula fana ɗon haare ko ɗonte qada yoɓugol wonon no yoɓugol ko yoɓutugol si woni waktu feƴƴi tawa na e nder waktu muhtar o na e waktu daruri on ɗum ɗon haare ko ɗoynete al ada ko ɗum waɗi ini wal qada'u fi l jamii min warai dhalik wo ko lutti kon fof noon si woni on tigui juuli ɓawa ɗon haare ɗum ɗon ko inete ɗon ko qada ko yoɓutugol kono inetake ɗum ada ma ɗum ineta ɗum e aada fi hono ɓayo juulali ko nder waktu ɗum إذن فهذا قال فهذا الأداء من فعل الصلاة في الوقت اختيارا أو ضروريا والقضاء فعلها بعد انقضاء الضرورة وجولغول ngol inte gon ada jolugol e sayi mum ko ɗum woni juula e sayi mum go yoɓita ma ɗum juula ɗon kono si woni tun ha waktu darura on feƴƴi waktu muhtar on kadi feƴƴi waktu muhtar on feƴƴi waktu darura on feƴƴi ɗon haare ko wonɗa wadde ɗon o haare ɗum ɗon ko qada inete ko yoɓutugol kono na inetake ɗum ɗo juulugol e waktu mum on tumayni wa man akhara as-salata hatta kharaja waqtuha fa alayhi dhanbun adhim wo kala on non welsindiɗo o nenni julde nden ha waktu mum on feƴƴi o nelli julde nden ha waktu mum on feƴƴi waktu muhtar on e waktu darura on fof wo haare on kadi no mari bakkatu jano
joni omo anda o mara gantu hay fus waɗama so ñenni julde nden ha julde nden feƴƴi onen ni kadi ha way waktu darura o feƴƴi mo anda ko on waktu ɗon ko jonanoɓe fiɓarɓe gantuɓe o ɗum ɗon kadi o nenni ha feƴƴi haare womo mari bakkatu jano fi honnu Allah subhanahu wa taala ine fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim sahun andi ɗum ɗon woni welsinogol e julde ɗum ɗon Allah tikkaniɓe ɓe anda no welsinoro e julde nden kono waɗi julde o duwa rende o wakkilo ha tawa julde nden o juule nde sayi nde juuleteɗon ƴettini siko gorko o wakkilo ha tawa koko juulirde o juulata ɓay reɓɓen kamɓe ɓe haɗetake yawol ko juulde kono noon ɓe juula ko suudu maɓɓe ko ɗum ɓuuri kono so ɓe yeehi kadi ɓe wawi juulde kono gorko yo wakkilo ha tawa o heɓani gantu ko anda haɗe mo juulugol ko juulirde ko ɗum ɓuuri e moƴƴude e makko tawa nayo nenno o leeta juulugol ngol ma ɗum tawa fes o ala juulude ɓay ɗum ɗon haaray no hulɓini ha oɗo waɗi neɗɗon o wawi wonde o yo wakkilo haro figirari julde makko nen ɓay en mara ko ɓuuri ɗum ɗon presque julde neɗɗo mara ko ɓuuri ɗum ɗon si woni tun a juuli julde ma nen no sellude nde wadde julde nden woni piigui ɗin fof kadi newontoma kono si woni tun a welsindike julde nden sa daari kadi piigui ɗin fof kadi haaray no satti wo ɗum ɗon noon on mo anɗa o welsindike ha julde waktu juulede nden feƴƴi womo mari bakkatu jano kono o waɗi charte wo illa an yakuna nasiyan aw naima ɗum ɗo ko honɗum gollirta yurmede islam nden e dow julɓe ɓen e yimɓe ɓen la yukallifu llahu nafsan illa wusa ay ɗo ini o heeɓi bakkatu jano kono ko hombo ko on welsindiɗo tawi hay fus o mara gantu fus kono mo anda o yeggiti oɗon haaray gantu ala hen haɗa oɗon no mari gantu oɗon haaray mara bakkatu so anditi tun o juuɗi maɗo naim neɗɗo ɗaniɗo ɓay neɗɗo ne wawi walade anda lerde wana kono lerde finatane mano ko hontuma ɗantaɗa ɗum ɗon a wata ɗum andude joni so woni a ɗanike masalan a ɗanike ɗo e juulugol joni ha juulugol ngol feƴƴi ɗum ɗon haade ne mari gantu lerde nde finɗa o kadi a juulay ɗum ɗon hara muskila fof ala e mum ɓay fe ɗum islam kadi no tawnani on yeggitude kadi e on manda eno ɗani ɗum ɗon o nanguitirtake ɗum ɗon awa ɗum ɗon fof po ñawoyɗi anda islam ne newnani goɗɗon no waɗanimo ruhsa ha tawa o wata heɓude gantu si woni ko ɗoygol wonuɗa nda ɗani ɗum ɗon ala gantu a ɗanike sa immike tun a immike tun juulu a yeggiti a anditi tun kadi juulu hara amara bakkata e fus inchallah Allah jaɓante kadi julde ma nen inchallah wo wala tusalla nafilatun bada salati subhi ila irtifai shams wo si woni noon on tigui o juuli subaka ha o gayni woɗon haare nayo juulu naafilo ha nangen fuɗa ɓayno mari hadis ko ndeɗa filiti wo nangen sino fiɗude koye qarne cheytane koye gala alanduru cheytane fuɗata ɗon kadi ɗum ɗo nangue mutirta ko ɗum waɗi neɗɗon nayo juulu on sayi ɗon no mari kadi alil ɓen ni woɓɓe kadi no ko rewoɓe no ɓe nangue si nangue no fuɗɗude ɓe sujja si nangue kadi no mutude ɓe sujja fi kadi waɗugol mukhalafa ɓeɗo lunnodirgol mabɓe tawa on tigui nayo juulu on sayi ɗon ko ɗum waɗi karmakoɓe hay buyi ɓe anda ɓe nenni ɓe newni fiyo on tigui juulu si ɓawa to na so juuli subaka oma yesisare kono ko takko kon ko nangue fuɗata ɗon churu on ko ɗon ɓe ɓuuri tentide ɗon presque buyi e mabɓe no haaɗi ɗum ɗon ɗum waɗi ɓe newni ɓe no goɗɗo no wawi juulde presque si ɓawa juuli fo masalan o ari o naati ko juuɗe ɓawa subaka te oɗon hadis ko has mo andani kala natɗo ko nder juulirde woto jooɗo hara o ruƴƴade darɗe ɗiɗi on tuma o ruƴƴa darɗe ɗiɗi ɗum ɗon karam oko ɓe no newni kono ɓe buyi ɓe rentina ɓeni si yeehi ha tawa juulugol ngol ɓattike nono nangue ɓattike ko koge fuɗa mano koge muta ɗum ɗon hara o muñño ha ɗum ɗon fuƴƴa feƴƴa pere on tuma o juula wa kada ko ɗum wa bada salati l asri ila salati l maghrib o wanno noon kadi ɓaawo juulugol alansara ha futuro on ara ɗon kadi nayo juulu koyo jooɗo ko ɗum so woni ɗon on tigui no andi on ɗo nden on sayi ɗon par ce que mi haɗamo ko nder juulirde ko nder juulirde mo jooɗi nder toon mo andi kadi o sayi ɗo juuletake so juulimo tun haare o mari bakkat so woni noon o andano so juuli haaray o mara baraji kono inchallah kadi haaray bakkatu jokkamo ko ɗum waɗi ni wa bada salati l asri ila al maghrib wa bada tuluu l fajr illa al wird linnaimi anhu wo e ko noon kadi
ɓaawo nde peeral fajiri on nde fajiri on peeri woɗon kadi tawa joni ɓe feññini kono juulaka taw wo si woni noon goɗɗo no oɗon ɗon kadi o newnaka yo juule kono noon si woni on tigui no marno witre ko wonno wadde mo marno nafileji ko wonno nafude ma ɗum o juulade sofe witre nde on saayi ɗon woɓɓe karmokoɓe boyi kadi no newnani ɓeni mo wawi juulde on saayi ɗon ɓay haade mo marno witre o ɗani e mum mo wawi juulde woɓɓe kadi ni ɗon juuletake sina rakayatel fajir tun so juuli ɗiɗon koye sabbo ha o juula on tuma o yaaha te ko ɗon kadi karmokojo ɓuuri yarde mum kono o waɗi ɗon qayit woni illa l wird annaim an wosi wonno mo marno wirde mo juulata kono nden ñande Allah jarribi ke mo walla o ɗanike ha ɗoygol ngol foori o wawal ɗan o wawal immade o juula so immike ɗon ɗo e juule hara mo wawi juulude wa inda julusi l imami ala l mimbari fi l jumaa ɗon kadi ko duɗum wattande yiila moƴƴa ɓay sen daari buy on ɓe hara goɗɗo no jooɗi ko nder juulirde ha imam on ara tum si imam on jooɗi koko mimbar ha walla haɓe noddini o immo o juula ɗon noon si imam on jooɗi koko mimbar haray ɗon newnaka yo on tigui juulu ɓay ko newna yo ko jooɗo o heɗito hutba imam on kono hara nayo juulu naam joni noon si woni noon on tigui aru si woni on tigui ar taw o juulade ko nayo jooɗo ha o juula darɗe ɗiɗi ɓay ɗum kadi mari hadis seɗɗo manda nela sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo arno ɓay o ari o jooɗike o ari tun o jooɗi nela inmo immo juula darɗe ɗiɗi hay noon si woni no mbaɗi karmakoɓe firɗum ɓe wini a hay ko no wattori noon walla no wayi noon wonno labaka joni tawi mo tampinea faala yoɓe wallumo ɗum waɗi nela immo juula hay yimɓe ɓe darmo taw ɓe wawi mo walde kono ko wawi tawil ji wawi wonde wo kono oɗon to ɓayo ari ko zahiro nela inno mo yo immo o juula darɗe ɗiɗi o si o jooɗo ɗum waɗi sa ari hay sa tawi imam on no juula no darɗe noon ko mimbar no waɗa hutba ko ya juulu darɗe ɗiɗi kono darɗe ɗen noon yo wona darɗe ko hawruɗe taw kadi nayoya juutin ɗon kadi no mari ɗum ɗo masala woni hon ɗum ayi jama on ɓe ara ɓe tawa goɗɗo no wadde no noddinde sallijo noddinde imam on noko mimbar o sabbo ha sallijo noddina ha imam on ƴewa ko mimbar o yimmo noon o juura ɗum noon ko heɗitogol ɗum ɗo noon heɗitogol hutba imam o no waɗɗi ɓuuri heɗitogol ɗum ɗo konte ko salli noddinte kon aw sa ari a tawi salli joni no noddinde wakkilo juulaɗo tawa imam on sino fuɗɗade a wawi hettade imam o ko ɗum ɓuuri accugol ha salli gayna tawa imam on fuɗɗike immoɗa noon inna a juulay darɗe ɗiɗi ɓay ɗum ɗon haaray yaada pressé e sunna on ko ɗum waɗi en duwa wattande yiila moƴƴa tawa nayen bonnu daare ko ɓuuri wonde wajib eko ɓuuri ko wajib on eko ɓuuri wonde wajib kon sen tawi tun imam on no jooɗi ko mimbar o ene wadde no darude juulen on tuma joɗɗen hettoɗen imam on inchallah joni ɗen jontiɓe micro ji ɗin seeɗa après hettende kadi wawen continude darsuji men ɗi